गत्वा सान्दीपनिम् अथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा पशुपसुदृश प्रेमभारप्रणुन्न कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेगं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ता विबहु स रमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्य श्रुत्वा प्राप्तं भवत् अनुचरं त्यक्तकार्या समीयो दृष्ट्वा चैनं त्वद् उपमलसत्वेषभूषापि स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैस्तानि तानि रुद्धालाप कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचु सौजन्यादीन् निजपरभिधाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वां पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपाय आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्त ते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसो विस्मरेत् कान्तकाव रासक्रीडा लुलितललितं विश्लथत्केशपाशं मन्धोन्भिन्नस्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धि सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शय इति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रिया त्वां विलेपो एवं प्रायै विवशवचनै आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशै प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भे भूयस्थाभिमुदितमतिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसम् अनयत् कानिचित् वासराणि त्वत्प्रोद्गाने सहितम् अनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथ सैव चोत्स्वापलाप चेष्टा प्रायत्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहतधिकं विस्मयात् उद्धवोऽयम् राधाय मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनि मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने मां
इत्थं वादे अरमदयं त्वत्प्रियाम् उत्पलाक्षीम् एष्यामि द्राक् अनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवात् मा अस्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोकरो निर्व्यधास्था एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलम् उपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयौघात्. ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ.